रामनवमी उपलक्षे बौलझोली ग्राम उत्सव मुखर 17 तारिखରୁ 21 तारिख पर्यंत दिनव्यापी महा आडंबରରେ पालित ହେଉଛି रामलालाଙ୍କ भव्य ଯାତ୍ରା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଳ ପୌରାଣିକ ରାଜା ନାଟକ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶ ପଟୁଆରରେ ଗ୍ରାମ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୋହନା ଓ ଭୀଷ୍ମଗିରି ଦୁଇ ଦଳ ରାମାୟଣ ନାଟକ ଲଢ଼େଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସହିତ ଆଲୋକମାଳାରେ ଗ୍ରାମ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳନା ଅଷ୍ଟଲ ମନ ମୋହୁଅଛି ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର। ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇ, ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ଉପସଭାପତି ଧନୁ ଭୂୟା, ସମ୍ପାଦକ ପାଣ୍ଡବ ଭୂୟା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କେଦାର ପାତ୍ର, ଗ୍ରାମର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଭଲ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଦଳକୁ ପରିଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନିମନ୍ତେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବଉଳଝୋଳିରୁ ପି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। रंजन विषय बौलझोली ग्राम पंचायत सरपंच। रामनवमी उपलक्षे प्रत्येक वर्ष एभली यात्रा रामनवमी ठारू गाँव में यात्रा आरंभ हुए। प्राय 5 दिन काल गाँव में यात्रा लगी रहे। शेष थिएटर, रामायण, प्रहलाद नाटक, ग्रामर समस्त मानसिकधारी बाघवेश ए प्रकार समस्तंकर सहयोग यात्रा प्राय 5 दिन काल चली थाए, तापर जाई समाप्ति होता है। वर्तमान बहु पुरातन कालरू बौलझोली ग्राम रे यात्रा एभली रामनवमी यात्रा ही आसी अछि। वर्तमान आम गाँव रे आज 17 तारिख ठारू यात्रा आरंभ होइछि। से 21 तारिख सकाळे 10 घंटा पर्यंत जारी रहिबो, तापर जाई समाप्ति। एथिरे आम पंचायत तरफरु सबु प्रकार सुविधा करा जायछि। गाँव सफाई कार्यक्रम नहीं पानी जल छत्र पानी व्यवस्था करा जायछि। गाँ लोकंकर भरपूर सहयोग द्वारा यह यात्रा अनुष्ठित होउछि। शांति श्रृंखलार सह सबु ग्रामवासी सहयोग एकतार सह यह यात्रा उपभोग कर आसुछु। गजेन्द्र विषय ग्रामर सभापति बर्तमान 2025 आम गाँव में श्रीरामनवमी यात्रा आगु हो बर्तमान होगी आगु हम बोली आमर संपूर्ण विश्वास। श्रीरामनवमी दिन फास्ट आरंभ हो द्वितीय यात्रा मीटिंग करा शांति कमिटी ग्राम गठन करा गाँ सहयोग अच्छा संपूर्ण सहयोग आगु रही संपूर्ण विश्वास अच्छी। साहसपुर एवं लुदुलुदी मास्टर सह परिवेशन होते रजा नाटक 18 तारिख 19 आमर रामायण परिवेशन चली। बर्तमान मोहना स्टाफ एवं शांतन मास्टर तांको सहित भीष्मगिरी मोहन मास्टर चलती। बर्तमान काली समाप्त हवा को जाऊँगी। आप बुला बुला पर मीटिंग तार निष्पत्ति नि चैत मास पूर्णमी परदिन यात्रा हुए। परंपरा जमी हो सेमती आसी नाच समाप्त हो सारा काली सर आमर महाप्रभु गाँ जाक परिक्रमा हो राजाग्नि समाप्त